أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ثقب بالجدار بوتسو كريسو فنتيسو سالسو أغات تغي نياي أغات كوبي نياي ما لم تردمه أنغما سوتو كمبكا خاني أنغما سوتي نانغمي na boten cutu na suti sayattasi'u ayruweni arini khoro akani talinyani diga mendi wuriyan anke mawri wakati kebe Musa di kharammogo kengani khadri igadaga debeiti antakiya debe nyani qur'ane med debe togoko قرآن الله دالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها مي في اللغاريني دبي لما دبي دون كونو موسى دي خرمغو قدر دي خرم لما موسى إذا دبي كسرو نيجي مورو نانتيني ينقندي مكاغونا إني يجي مورو إني يغندي فأبو deben coron bara an yudayifuhuma ini mukunjati gangago daifu ni muke aga sembe sere aga sembe kebe ato mudifu fonchen bentenga kebe iti mudafun ilay adafa angana fonchen be fon ibra iga yalanga debe ke no onketa fawajada fiha jidaran ifilide tegenyi debe ke kobinyino yuridu an yanqadda tege ke gamula nan qanu inzal ghayr al uqala manzilat al uqala'i balagha gumunda ko kundwa haqlan tambali haqle gante kebe haqre gante khottege ndo kobi na kenyan qandi haqlan tenyan qara na digamen ko katte antro haqlan tenyan nanti tege ke mulla inan qanu tege komennati ntelefo mula ninjamba ntelefo ke fa mula nambonoa antin ko telefo ke tuwa kunyana magadamare menyani nganie gae anani kempe digamen ko ngi moyen tege ke mula inan qanu salunga bagay aga fenti nambore aw mula keta inan qanu ado khennen tagalatu ayure ajipimbago fa aqamahu qadr de sigindi tafsir gumunde me sori yiti kitu kimbaka khane yiti kingu kinkenna khane kha tafsir lesli ni bani ya sohirante kenga yogoni ti qadri di kitenya susa kama tege ke sagi mo nanya tege yogoni ti aya de kara ho musongu nganya na mobe na utugali uredu na sigindi na gamundi mera kesu kama adi kiten susa kama o ade kara sobenya na sigindi o tafsir gumunde me sori kenyaka kenni yitti kittu nyai ado yitti kingu khayite leslin nanti tege ke koni sigiba mama sigiba asuga musikke ke koni asigi fokurumba yo leslin nero kiya batte basunte kuncho khiraniya leslin ngama bono bane anyeme yo tardumuhu radama lughan qote ari qur'ane no zulqarnain ga tege tagana igetada ya ajuju do ma ajuju sorowani garni bogo yeri go torno ona musonyanda ba ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda anna suta de do berta do baraziro di do mena ga imaka kinyoyi iyo qala zal qarnayn jabati ma makkanni fihi rabbi khair nkamangadi maka fogundi tikebe ken khairin tanyani nkeda kendin ke baga sembedo fankado tunkanyiga kubedo araibe gimmaga kendi kebaga ikentenne tenedo akun kalluko bate fa ainuni biquwa meganta khadide mati sembe itikenni golnyangano beniga yokunkinni aga deberni musongen bane lante gollini golnyangano nyanyana wure atakaga na kenya filu sharti ajawabu aj'al bainakum wa bainahum radma wono ke lugai ina barazido bertado koto rakado mena saddange yana bertado mega mokoto siri radman fo khoto nyai na blunde
na khotondi na double na dampi na nya sutado khore sutindado khore bertindado khore radma kenyani ma lam tardumuhu angama sutu na suti sayattasiu abote nyuruwene fofosu gana jonge angilida battenya ifene yo Allah de tegen kibaren geben ko qur'ane noko nabillahi dauda gata huni nokunga is tasawwaru almihraba soro fil setu ko bitege iwriya kam Allah dali nanti faduriba bainahum bisurin arjanna dunkoro jahannaba dunkoyde tege yakatido menaga na bertido menaga lahu babun folla qiga tege keda batinuhu ango kengni tar janna bange fihi rahma hinnendo nemando khairingai wa zahiruhu asella kengni ti jahannaba bange Allah ganno kise min qibalihi adabu yanga qate ngati nombange wa kullu maradin ado watesu ma lam tu'alijuhu angama jara angama gamai wan nasaragati na lite sayastafhalu akhoronoa wateke be fayke aga jonge shinwan jamane kebe finaga da ko aga tingamai ida gaja idraga ko sir khafu nan taw jamane to gombonondini akasaram pago khoro lenki fufu ganari adamare me annangir nangamai kenyam pos maga dugu anga walla maga lele maga mbono wa kullu maradin adu watesu ma lam tu'alijuhu anga ma jara nangame yasu sayastafhalu akhorona fahala ki khotene katundalle magunye kimbakati seinde o kukin kenati segenda daba yugo begaro daba yagarum battenga agi katta kudo iga sarene ine kin khil al fahl iyo kimbakati seinde nya kin kennati segenda anga ma nya suna ngameisu wateke seindi ni ya segene ya horono iyo wa kullu khata'in fofo gano ko khata'u nya igeti erreur mana hutukuye hedekuye futunde malam tusahihuhu anga ma sahandi anga na kebe debari aga manya na sirondi na batten sirondi alla dali mana ati innal hasanati nanti fosiru alla dale yuzhibna sayyiati yafo burunden fare sallallahu alayhi wa sallam ajabatu wa atbi sayyi'ata alhasana fosire foburi anna fosire la batten tamhu hana burwa angede kubeni debari kho futundu anni sahandi ni sirondi anga ma debari susa yakuburu wa korona kumbene aga telenya fobure tuwanonti la saghirata junubu tugun nentono ma istimrar nanto anga dumena kama ma israrin anga dumena kama wala kabira junubu khorentono ma istighfar anga alla qafarige simuruna nimisi bakano alla na burghana ana burghana bakanunga wa kullu qati'atin kutiye sugaye bainaka wa baina akhara gando tananya na gaganya kutidunga kutiyenga kagalla to bakame kagade me khoni malam tunhiha angama nyamasu satata dakhamu arni khoro nan qanto nan barakato so nin konti bone kho khengilenya bone ngana kuti a kho khengilenya ni afitnan qorenyan fir'auna bone ko khengilenya ni musa gari katte nan digamada a wasiya da commencer na digandambundam ko akenda anteri ni nya fo hore kane wa hasibu alla takuna fitna ikunde jiginan tantanya na fitna kutano ado balaw kutano iga dunya na gollen cirondano adamare munidu cross bawni gina joppa andanga firo genyani anga sanganta lagana kane arni khoro kane tege komisu anga fitna kutine nan balaw kuti annat nan dikane golle kala qor nan kanyi mena ko anna to gay taban so ni ngati nan to gi ime anna to ganyime bire ken ko khorna sirondia khorna gamundia fisu balaw nyaga kutini anna fera nyangara kente karama
kenya ni wakati su ngati nin kediga men kati qaramo ni ndo kharalle monchwa ado terinkano nanti fitna kutiye ado fitna kutano ado qirsa khumurunde annalla qabbege angana wurinita fufu lagara qenteqena golle ke siginanna ken debariya anche qempa segantan nan dangina daga ngajunga karama ken qayteq fitna kutana nga jammara fafana suangan qawanna katunde na aqatabaka duraqi ken kuruye توانون دي الصمت كوري هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبدا آن من جنبانا كان تنجنبنا أبدا فتنة كتانا فوفو غير الله سما دوناي أنتو لان نغدي غامر هارا من جات هدي نيوميتا كوني ديكي مخا ديغامي كامي نجابي أنغنا كينيا انتغامي دبرنكو iyo fitna su agari ni aganyana balawunye annan kurawure alla ga asutunu na sutiti fofo nara kentegina anyama annan durgoto annan girina kende bari annan gani sitiyan kempa akhempe kimbaka khan qur'ane fami kiti sire harna nyangoda balaw kutano fitna kutano khirsa gumurundano khirsa walla ne kinni arno kisi balaw suga dunai na utugele amerikani na wara risininga na wara tubabu ninga asuni imera kaygere kebe ko tubabu kandigatni pisansi mure nyani nyayin kollanna nguta sukamma kin ka gillallay ameriki ga tampie be lenki ga girnan kenebe asu kitero manne igetiye kane mulla iyane duna sumarna alla gati malakutu mere gore ni kiyama idiga jamanu ay gajanu nga ikonto ifaga sage bo breke no o admare ma khunqa o silamini do menaga kirsa ko yanga muru alla gama taganda anna tunan tantallallo khenia serebe fay mullin ta gono fonkara gama mura gamira kere alla na kine hara gama kita asuturi amaro khe awadronde ankin bege girna muru alla ma nyanganda anna tunan tandoro ko yanga do mene mangan kara harangana kara amburjo be gam pallaro ko yanga tokikam khirsa khumuru ndengi lallay sere wife sere kharange fe sere sembe fe agilallay me bania anawtana kinan soronde khirsa khumuru inya mulla ikunya na yayi manko alla dalati inna allaha ba'asa lakum at-taluta malika ya nabi nyimentira alla ade taluta khay hakkamma yimmanke kananke gajanchoma igati chef de tamazor geri iti anna yakunu lahu almulku meren nyana da kammo alayna ku kamma walam yu'ta sa'atan min almal ima yurwe kine awa gelli nabure fonta ma fuqariyan alla dalina inna allaha astafahu alaykum alla de sugande hakam ar tuwagun kine wazadahu bastatan fil jismi ada yurwe kine fate wal ilmi fil ilmi tuwagu wal jismi aru fate mbarakato alla ni nyangada ita kawa finni kanni kebe ga koy nanti tunkanyigo anguti yada de alla dali nanti inna ayata mulkihi nanta amre nta gumanche anya atiyakum tabutu kesin nalikatte ga ga gilalla kam fihi sakinatun haqlatari gay min rabbikum gella kama kinga nari malaika nunyano tahmiluhu almalaika ati wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna yokuana no honga gelli musa kitabe ada guma ado haruna dunko no igedega na kebe to anyino ban israelan ko ga yada Allah da dani me afalle taluta kiyengere Allah da tiradi igana ga janga iga walla dukane yimman kawo khirsago Allah na da mare men no men nangare gajangu suga dunaya do fitna ni ada baro mungo korme famu nan tindoro no ande ke golle khoro maga ke golle on ta to ga nyana mo be gella girra tege komisunan na khidu anna khirsa khumuru ndengara anya intin kulleba anya lemineba anya fanke sembe anya naburugumeba khirsa khunga Allah ne kinan men ko ni ge wurda battenga nan tan force ne tan tuwa ko nyangari nite an force ne tan khirsi khasa ganka ko nan intin kullunko an force ne tan naburuguma ko nyanna ken impose na riti nanti fonna kita walla Allah bo khinta walla ken qoro yanga diga musoronga ntin kana nan dinke gana tike sorongi dimbattenga anga ma wara so anga kenne de Allah ne kinni qur'ani fami kiti sire arna nyogoda arna wido ngi sanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh